السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من خلالها سنصحح التمرين الرابع عشر من كتاب المفيد في الرياضيات، المفيد أو ماثيماتيك، لدرس لسيستم ديكواسيون المستوى الثالث إعدادي. إذا ننطلق على بركة الله نقرأ التمرين. Un troupeau est composé de chameaux et de dromadaires. هذا كيتسمى لو شامو، عندو دو بوس هما لي بوس ديالو، دونك دو بوس كيتسمى شامو، وهذا درومادير الى اون سول بوس. دونك اون كونت 86 تيت، يعني من حسبنا رؤوس ديال هاد التروبو لقينا عندنا 86 رأس، بمعنى عندنا 86 يعني مجموع ديال لي شامو اي لي درومادير. اي اون اوسي 120 بوس، يعني من حسبنا ليهم لي بوس ديالهم لقينا 120 يعني فيها لي بوس ديال لي شامو et les bosses de dromadaire. Donc sachant qu'un dromadaire a une bosse, نعرف أن dromadaire a une bosse et le chameau a deux bosses. Donc السؤال هو combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce، يعني شحال عندنا من حيوان من les chameaux et le dromadaire. Donc من خلال هذا التمرين كيتبين لنا اننا عندنا دو زانكون، لانكونو ديال لو شامو اللي غادي نسميوه حنايا اكس، لو نومبر ديال الشامو، و ايغريك سي لو نومبر ديال من ديال لو درومادير. هذا هو المطلوب منا. دونك المطلوب هو on calcule le nombre de chameaux et le nombre de dromadaires. Donc soit on va écrire soit x c'est le nombre de chameaux, le nombre de chameaux, et y le nombre de quoi? Le nombre de dromadaires. Donc هادو هما لي زانكوني اللي عندنا. المطلوب نحسبو le nombre de chameaux et le nombre de quoi? De dromadaires. Très bien. Alors on a compté le nombre ديالهم بجوج، يعني عدد الرؤوس ديال لي شامو والدرومادير بجوج، لي دو عدد ديالهم بجوج، لقينا شحال؟ 86. Cela signifie que 86 signifie c'est le nombre total d'animaux، يعني كاع الحيوانات اللي عندنا بما فيها لو شامو et les dromadaires. Donc puisque chaque animal a une seule tête، بما ان كل حيوان عنده رأس واحد، هذا يدل على ماذا؟ Donc on peut écrire x, le nombre de chameaux, plus y, le nombre de dromadaires. Donc le total ديالهم شحال غيكون؟ 86. C'est bon. Donc 86 رأس فيها رؤوس ديال لي شامو et les dromadaires. Donc عدد الحيوانات ديال الشامو et عدد الحيوانات ديال لي dromadaires المجموع ديالهم كيساوي شحال؟ 86. Très bien. Donc, c'est la première équation. On a tiré la première équation de ce système. Donc, équation 1, c'est x plus y. Donc, on va encadrer la première équation. C'est bon? Alors, من خلال التمرين كيقولوا لنا بأن le nombre de bosses appartenant au chameau est égal au double de quoi? Du nombre de chameaux. اش كاين هذا؟
كيعني أنه إذا كان عندنا ان شامو سي كتعني شامو. ان شامو اش كيعني؟ كيعني ان في ان شامو غادي يكون عندنا شحال من بوص؟ غيكون عندنا دو فوا ان هو شامو، وعندنا كل شامو فيه دو بوص، بمعنى غادي يكون عندنا دو بوص. الا كان عندنا شامو واحد بحال هذا غيكون عندو دو بوص. نتخيلوا دابا الا كان عندنا دو شامو غيكونوا دو بوص فاش في دو شامو في كومبيان سي 4 كوا 4 بوص. باينه الا كان عندنا شامو عندو دو بوص وشامو اخر دو بوص، شحال غيكون عندنا في المجموع؟ 4 لي بوص. ولا كانوا عندنا 5 شامو، إلا كان عندنا 5 شامو وكل شامو عنده 2 بوص، صافي غنضربو 2 فو كوا فوا 5 ce qui donne combien? 10 بوص، n'est-ce pas? très bien. أما إلا كان عندنا x، هذا هو اللي كنقلبو عليه، x c'est le nombre de chameaux، x chameaux ça va donner combien? ça va donner 2 fois x, n'est-ce pas? إذا شحال غيكون عندنا من بوص؟ 2x. x c'est l'inconnu, c'est le nombre des chameaux. 2x boss, n'est-ce pas? Très bien. Donc le nombre de bosses, c'est 2x pour les chameaux. Et pour le dromadaire, on a seulement, pour chaque dromadaire, عندنا فقط une bosse. Ça veut dire قد عدد les dromadaires قد عدد les bosses. إذا شحال غيكون في المجموع؟ غيكون y، لأن قلنا بأن عدد لي درومادير هما y. قد ما غادي تلقى من عدد لي درومادير قد ما غادي تلقى عدد لي بوس. Est-ce que c'est compris? Très bien. Alors في المجموع on peut écrire, on peut tirer l'équation suivante. 2x, c'est le nombre de bosses pour les chameaux, plus y, le nombre de bosses pour le dromadaire. Et ça va donner combien? Ça va donner 120. في المجموع ديال هادشي غادي نلقاو 120 بوص. C'est bon? Alors il y a la deuxième équation. C'est la deuxième équation qu'on a tirée d'après les données de l'exercice. Et je vais encadrer ce résultat. C'est bon? Donc au total, on peut écrire 2x plus y égale 120 bosses. Ce qui va donner par conséquent le système suivant. Donc je vais écrire le système. Le système, ça va écrire sous la forme suivante. X plus y, c'est le nombre total des chameaux et le dromadaire égale 86. Et 2x, la deuxième équation, 2x plus y, c'est 120 bosses, n'est-ce pas? Très bien. Donc, là, où est le système de. Alors, je vais multiplier la première équation par moins 1. Alors, pourquoi j'ai multiplié la première équation par moins 1? C'est pour simplifier. Là, moins 1 y, ça va donner moins y. Pour simplifier par moins y et plus y. Et je vais écrire par conséquent moins x. Donc, moins 1 fois x, c'est moins x. Et moins 1 fois y, c'est moins y. Et moins 1 fois 86, c'est moins 86. Et je vais laisser la deuxième équation telle qu'elle est. 2x plus y égale combien? Égale 120. Je fais maintenant la sommation membre à membre. غادي نجمع هاد les membres et je vais écrire par conséquent 2x plus moins x, ça va donner x, n'est-ce pas? Je simplifie
par moins y et y, et j'écris égal 120 moins 86, ça donne combien? Ça donne 34. Donc la valeur de x, c'est 34. X, ça représente quoi? Ça représente le nombre des chameaux. Donc شحال عندنا يكون عندنا من chameaux؟ غيكون عندنا 34 chameaux. Maintenant, je vais remplacer la valeur x dans la première équation. Je vais écrire tout d'abord la première équation qui s'écrit sous la forme x plus y égale 86. Alors, c'est notre première équation. Alors, et je vais remplacer la valeur x par l'inconnu x par sa valeur pour extraire la valeur y. Et je vais écrire x c'est 34, y c'est l'inconnu que je veux chercher, et enfin égale 86. Et pour tirer y, je vais écrire y égale 86 moins 34. Et 86 moins 34, ça va donner combien? Ça va donner 52. Donc, elle dit à la valeur de quoi? La valeur de y. Et par conséquent, je peux tirer la conclusion suivante. Le nombre des chameaux, c'est 34 et le nombre de dromadaires, c'est 52. Alors, vérification. Alors, comment peut-on vérifier? Vérification. باش نتأكدوا من les résultats que nous avons obtenus. اش خاصنا نديرو؟ alors اولا احنا عرفنا بان لو نومبر توتال دانيمو هو لو نومبر توتال ديال لي تيت اللي عندنا. غادي نجمعوا هاد لا فالور نومبر دو اكس الى نومبر دو اي من المفروض خاصو يعطينا شحال؟ 86. تاكدوا. الوغ الا درنا 34 زدنا عليها 52، هادي هي لا بروميير ايكواسيون اكس بلس y. غنحسبوا 4 زائد 2 هي 6 et 5 plus 3 c'est 8. donc le total عطانا فعلا 86. نتاكدوا دابا من لو نومبر توتال دو بوس. عندنا ليكواسيون اللي كانت عندنا هي 2 فوا اكس، 2 فوا كوا فوا اكس اللي هي 34 بلس كوا بلس y اللي هي 52. من المفروض هذا المجموع خاصو يعطينا شحال؟ 120. تاكدوا. 2 في 34 سي كومبيان؟ سي 68. donc 68. donc 68, n'est-ce pas, plus 52. donc 8 plus 2 c'est 10, donc 0. et 6 plus 5 c'est 11, plus 1 c'est 12, donc 120. donc هذا هو المجموع ديالاش ديال لي بوس، n'est-ce pas. donc هاد les résultats هما صحاح. et par conséquent je peux écrire le nombre total des chameaux c'est 34 et le nombre total des dromadaires c'est 52. c'est bon. donc نكون قد أنهينا تصحيح التمرين التمرين 17. إلى لقاء قادم إن شاء الله.